بلغهم رحمة رسول الله فأحبوا رسول الله وامتلأت قلوبهم بذلك كانت أحوالهم تختلف عن بقية البشر. Orang yang mempunyai rahmat dan mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad SAW pasti beda dengan mereka-mereka yang tidak mempunyai cinta dan mereka-mereka yang tidak mempunyai rahmat yang seperti diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. حال الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وفي قربهم وفي توجههم واستقامتهم لله يختلف عن حال بقية البشر. Dan juga keadaan mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW ketika beribadah, ketika mereka melakukan kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pastinya lain dengan mereka-mereka yang tidak memiliki rahmat. Di dalam ibadahnya pun mereka lain, di dalam muamalahnya pun mereka lain, di dalam perkara apapun mereka lain. Karena kenapa? Rahmatnya di dalam hatinya tidak ada dengan mereka yang mempunyai rahmat yang meniru baginda Nabi kita Muhammad SAW. حال المحبين لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keadaan mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW كحال سيدنا ثوبان. seperti keadaan sahabat Rasulullah yang bernama Thauban. يقول له رسول الله يا ثوبان ما لي أراك وقد نزلت ضعف جسمك. Kenapa engkau wahai Thauban? Aku lihat saat ini dirimu, badanmu kurus sekali. Kenapa wahai Thauban? Kata Rasulullah SAW. فيقول له يا رسول الله يا رسول الله إني أتخيل أننا دخلنا الجنة. Saya, kata Thauban, menghayalkan bahwasanya saya masuk surga wahai Rasulullah SAW. Perkataan Thauban kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. ولكنك يا سيدي يا رسول الله ستكون في مقام ليس المقام الذي نحن فيه. Tapi yang saya takutkan engkau berada di makom yang lain wahai Rasulullah, di surga yang lain, dan saya di mana wahai Rasulullah? فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثوبان يحشر المرء مع النحل. Sehingga Rasulullah SAW menghibur Thauban dengan lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan apa? Ya Thauban, yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersamanya dengan orang yang dicintainya. تأملوا قليلا في مشاعر سيدنا ثوبان. Coba pikirkan dan rasakan bagaimana perasaan Sayyidina Thauban. سيدنا ثوبان لا يشتكي من أنه سوف يدخل جهنم. سيدنا ثوبان يعلم أنه من عباد الله الصالحين وطائع لله وطائع لرسول الله، لكن مشكلته هي أنه يخشى أنه لا ينظر إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, coba dipikir sejenak dan renungkan perkataan Thauban tadi bukan mengeluhkan dirinya akan masuk neraka jahanam, tapi Thauban yakin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang beliau takutkan, Thauban takutkan, bagaimana kalaupun masuk surga dirinya makomnya beda dengan Rasulullah. Rasulullah di mana, Thauban di mana? Itu yang ditakutkan oleh Thauban. فيشعر ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تفصيل أكثر ليشرح مشاعره لرسول الله. Dan Thauban pun mempunyai perasaan yang harus dijabarkan begitu luas bagaimana keadaan Thauban dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. فيقول سيدنا ثوبان لسيدي رسول الله. Dan Sayyidina Thauban mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah, يا رسول الله والله إنا نشتاق إليك ونحن نجلس بين يديك. katanya Thauban, saya ini Rasul, saya ini kangen, rindu, biarpun saya ini ada di depanmu masih rindu. Katanya Thauban kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. وإن أحدنا ليذهب إلى بيته ويجالس زوجته وأهل بيته ثم يشتاق إليك فيرجع إلى المسجد لكي يراك. Dan bahkan sebagian kami pun ketika selesai majlis darimu, kami pulang ke rumah kami pulang ke keluarga kami, itu pun masih ada rindu yang ada dalam hati kami, dalam diri kami, sehingga kami pun rela
برسول الله صلى الله Kata عليه beliau, وسلم bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? كيف وقد خلق الله رسولنا صلى الله عليه وسلم على أجمل وأكمل وأعلى ما خلق خلقا من خلقه سبحانه. Apalagi beliau Rasulullah SAW itu tercipta dari sifat yang sempurna, dari wajah yang begitu bungas, yang ganteng, yang luar biasa. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW? وأنتم يا محبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كيف كان وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kalian yang memang mencintai Rasulullah SAW, ayo kita belajar sedikit-sedikit bagaimana merenungkan wajah ganteng, wajah bungasnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Belajar sedikit-sedikit kita renungi bagaimana tampaknya wajah Rasulullah SAW. Sahabat Muhammad, صحابته صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا صفاته عليه الصلاة والسلام بأدق تفاصيلها. sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun sampai melukiskan sedetail-detailnya tentang baginda Rasulullah SAW, sempurnanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendetail melukiskan Rasulullah SAW. أخبرونا أن حبيبهم صلى الله عليه وسلم كان وجهه مثل القمر في تمامه وكان وجهه منيرا صلى الله عليه وسلم. Bahkan ada sebagian sahabat mengatakan begitu sempurnanya dan begitu bungasnya wajah Rasulullah SAW itu seperti bulan purnama yang begitu indah, kata para sahabat sebagian dari mereka. لذلك هم تعلقوا برسول الله لذاته فرأوا الوجه المنور ورأوا الوجه الشريف من رسول الله صلى الله عليه Mereka وسلم. mempunyai keterikatan seperti itu karena mereka melihat, menonton wajah Nabi Muhammad SAW dengan sempurnanya daripada zatnya Rasulullah SAW, sehingga mereka mampu melukiskan kegantengan kebugasannya Rasulullah SAW. لذلك لما كتب العارف بالله سيدنا الإمام الحبيب علي حبشي رحمة الله تعالى عليه Ketika melukiskan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang situ duror tentang bagaimana Rasulullah SAW, كتب القصيدة التي كان ينشدها برزين عبد الغني رحمة الله تعالى عليه. selalu dilakukan, dikosidahkan oleh guru pian seberatan, guru kita seberatan, guru sekumpul ketika mengkosidahkan daripada kosidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Rasul Al-Habsyi. فكان ينشد رحمة الله تعالى عليه ويقول وجهك
Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wajhukal ma'muni hujjatuna. Wahai engkau Rasulullah, wajahmu yang begitu teduh, begitu ganteng, begitu mulia, sebagai apa? Sebagai hujjah kami, sebagai penolong kami. Yauma ta'tin nas bil hujjati, yang mana akan datang di suatu hari semua orang dengan argumennya, tetapi kami tidak mempunyai argumen kecuali engkau dan wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan, kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang engkau tinggali wahai Rasulullah, laisa muhtajan ila surudi, tidak memerlukan lampu-lampu. Karena kenapa? Begitu terangnya dan nurnya cahaya di dalam wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata beliau, tenang kada hati kalian, disebutkan nama Rasulullah. Kata beliau, apakah tergoyang hati kita cinta rindu dengan Rasulullah? As'alullah alladhi jama'akum ya ahbab Rasulillah wa antum tafrahuna bi mawlid Rasulillah an yajma'ana sawiyan 'inda maqam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini yang mana kita hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini, kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat insyaallah di surga Allah. Alladzina ahabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aluhu fi kulli harakatihi wa fi kulli sakanatihi hatta wa hum samitun yastash'urun anna Rasulullah fi hadhihi al-lahza kana yasmut fa ana asmut fi anna sayyidi Rasulullah yasmut fi. Mereka yang mencintai Nabi Muhammad, kita yang mencintai Nabi Muhammad, kita yang aku cinta Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita tiru semaksimal mungkin di dalam muamalah kita, dalam kelakuan kita, dalam perkataan kita, biarpun di dalam diamnya kita meniru Rasulullah SAW. Bahwasanya apa? Kita renungkan Rasulullah SAW bahwasanya di dalam saat itu Rasulullah SAW juga pernah diam. Itulah keadaan mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keadaan mereka yang mempunyai tabiat mencintai Rasulullah. In asabatuhum musibatun aw hammun aw ghammun aw huznun aw nakadun fi hadhihi dunya qalu Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Kalaupun ada terjadi dalam masalah kita suatu kesetresan, kegalauan, pusang kayak orang Banjar, sumpah galau pun, katakan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah punya masalah seperti itu. Mereka keadaan mereka yang mencintai Rasulullah. Jikalau melihat ada ciptaannya Allah Ta'ala yang bungas, yang cantik, keindahan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, atau melihat lakian atau binian yang cantik, pandangan pertama lah. Teringat bahwasanya lebih mulia dan lebih ganteng kegantengannya Nabi Muhammad SAW, sehingga mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Idza nasiya ahaduhum nasiya ayy amr qala Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau ada perkara yang kita lupakan atau kita terlupa dalam suatu perkara, ingatlah dan shalawatlah kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Idza arada ahaduhum an yuqda daynuhu qala Allahumma shalli ala sayyidina. Yang lunas utang, kepingin utangnya cepat lunas, banyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hatta fi hal al-muhibbin li Rasulillah wa al-muqtimin fi salati wassalam alayhi haqqa qawlullah ta'ala fihi wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Mereka yang mempunyai
هو أكثر رحمة من أنفسنا بأنفسنا. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahmatnya Rasulullah SAW dalam diri kita untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. فجاء التطمين والأمان لمن أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه في قلوبهم ليس من الله سبحانه وتعالى مباشرة للناس بل جاء عن طريق سيد الناس صلى الله عليه وسلم. Sehingga ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa tenang, rasa aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang kita hadapi dengan apa? Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketenangan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa aman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فلم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين مباشرة إنما خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم. Tidak langsung ditaujiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin langsung, tetapi apa? Menghitab langsung berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ayat fihim ya Muhammad. La yu'adzibuhum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Allah, kami Muhammad, kami adalah penciptamu, tidak akan menghukum mereka, tidak akan mengadab mereka jikalau ada namamu, ada engkau dalam diri mereka. Tidak kami adab, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendengarkan seperti ini, bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hubbu habibina sallallahu alaihi wasallam huwa al-aman fi dunya wal barzakh wal akhirah. Mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW aman, tenang, tidak akan stres di dunia, di barzakh, juga di akhirat. Ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mempunyai rasa tenang, rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Barakallahu lakum fi majlisikum hadha wa fi masjidikum wa fi baldatikum hadhihi bi akmaliha. Allah taala memberkahi pian berataan. Amin. Dan juga yang hadir dalam majelis ini. Amin. Juga yang menyaksikan live ini. Amin. Juga mereka pian yang tinggal di kota ini. Amin. Allah taala berkahi semuanya. Amin ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum. Allah taala melihat hati pian berataan. Allah taala juga melihat hati kita semuanya yang ada dalam majelis ini. Wallahu ya'lamu anna fi qalbi kulli wahidin min al-hadirin wal hadirat ya'lamu Allah anna fi qulubina hajat subhanahu wa ta'ala. Dan Allah taala mengetahui hati sanubari antum pian yang hadir dalam acara ini, baik Irlandian atau Bani-Banian, memiliki satu persatu dari kita apa? Hajatnya masing-masing, dan Allah mengetahui keadaan pian berataan. Allahumma bihaqqi farhatina bihabibika sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina wal hadirin ya rabbal Ya alamin. Allah, berkah kami senang di malam hari ini dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Kabulkan hajat-hajat kami semuanya yang ada dalam majelis ini ya Allah. وبلغ يا رب العالمين بلغ كل منا سبله في هذه الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Mereka yang mempunyai angan-angan cita-cita yang berkumpul dalam majelis ini ya Allah, tunaikan dan bayar dan kabulkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. شكرا لحضوركم وفرحكم بحبيبكم صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى فرح بكم لأن في قلبكم فرح بحبيبه صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah Allah Ta'ala itu senang, bingung kepada kita semuanya, karena dalam hati kita apa? Ada cinta kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah itu semuanya. سعيد أن أكون لكم في هذه
مدينتي المباركة كنت سعيد أن أقف أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة. Kata beliau, alhamdulillah beliau senang benar, kata beliau senang bingung benar dan orang Banjar bisa sampai di kota yang berkah ini, kota Buntok, kata beliau. لا يسعني إلا أن أشكر الكثير، أولهم أخي الحبيب عيدروس جزاه الله خيرا. Kata beliau terima kasih kepada pihak belakangan dengan sebabnya beliau bisa hadir dan sampai di kota tempat ini. أولهم الحبيب عيدروس. Kata beliau berterima kasih. Berkah pihak belakangan. هو الذي رتب لنا الجبل. كان موجود أستاذ رسول لما تأتي أشكر القائمين على هذا المسجد المبارك، شكرا لكم. Beliau berterima kasih kepada panitia masjid yang Masjid Munawwarah ini yang dengan ini beliau bisa hadir. شكرا يا حضرة المباتي على حضورك في هذا المجلس المبارك. Pak Bupati bisa hadir dalam masjid. Terima kasih kepada beliau. ومجلس رسول الله في بنته، جزاكم اللهم الله صل خيرا على وسلم. الترتيب والذي عمله. Majelis Rasulullah SAW yang ada di wilayah Buntok juga berterima kasih kepada beliau. كما لا يسعني أن أشكر شخصا لا يحضر معنا الآن، ولكنه ينقل لكم تحياتي وسلامه، وهو أخي المبارك بطسيون سوديانتو، Gubernur Kalimantan Utara. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau juga berterima kasih kepada saudara beliau, sudah beliau sebagai saudara kenal luar biasa dengan Pak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Sugianto. وأنا أعلم أن هذا الرجل يحب لحضور مثل هذه المجالس كما يحب هذه المجالس أكثر واحد فيكم هو يحب أن يحضر مثلها. Seperti juga pihak yang hadir senang dalam majelis ini, beliau pun Bapak Gubernur juga menginginkan juga ingin hadir senang bisa hadir nanti di acara seperti ini, kata beliau. شكرا للحاضرين والحاضرات جميعا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kepada yang berdatangan, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum yang minta inilah kita minta kepada beliau supaya bisa memberikan ijazah. Iya. Setuju kan? Allahumma salli. Boleh. Kalau setuju kita pengen amalkan nanti. Kalau setuju nanti pengen amalkan. Iya. Betul kan? Kita minta ijazah kepada beliau karena beliau ini orang alim ya. Nah, orang alim itu ditiru harokatnya semuanya, sholatnya. Jangan kada sholat. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang kada sholat. Ikut maulid apa kada sholat percuma. Seperti main bola, kada pakai celana. نجيزكم إن شاء الله في أولا حتى يكون الارتباط بيننا وبينكم إن شاء الله إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه Allahumma salli wa sallim Ijazah alaihi. yang pertama supaya kita mempunyai ikatan satu sama yang lain di antara kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإني أجيزكم إن شاء الله تعالى وسوف أجيزكم في حديث المحبة، في حديث المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW dan juga akan diijazahkan kepada kita semuanya. Amin. وهذا الحديث هو حديث سيدنا معاذ بن جبل Hadis ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Mu'adz, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz, sesungguhnya ulun mencintai dia, maka jangan kau tinggalkan selesai kau sholat
untuk membaca doa ini untuk menambah kecintaan di antara kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. والعبد الفقير أقول لكم إني أحبكم. Dan beliau mengatakan beliau mencintai pian beragama. فلا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا. Maka jangan pian tinggalkan setiap pian selesai sholat untuk membaca doa اللهم أعني Allahumma inni على ذكرك ala dzikrika وشكرك wa syukrika وحسن عبادتك. wa husni ibadatik. بارك الله فيكم بارك وبهذا الله. أجيبكم قبلت. سنتي سيدي رسول الله. Rabbina. ما شاء الله تبارك الله. والحبيب الذي يذكر الإجازة في الرزق في تسهيل الأرزاق. Ulun minta pada beliau supaya rezekinya lancar. Amin. Yang kata amin seret rezekinya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. في الإجازة في الرزق فإني أجيزكم فيما أمر الله سبحانه وتعالى به ووصى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau mengijazahkan kepada kita seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad Allahumma SAW. shalli wa sallim. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشكو شدة الحاجة والفقر. Ya Rasulullah, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mengeluhkan tentang keadaan saya yang miskin, yang iri ini ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah solusinya? فقال له عليه الصلاة والسلام وخذوا هذا الدواء خذوه بقوة. Ambil resep ini, kalau bisa tulis, kalau memang bisa dikatakan ambil resep ini, kata beliau. فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالاستغفار. Maka kata Rasulullah SAW, banyak istighfar. ثم جاءه رجل آخر Kemudian datang orang setelahnya. فقال له يا رسول الله إني أريد الولد وحلمته منذ سنوات وإلا ما جاء ولد. Saya pengen keturunan ya Rasulullah. Telah nikah sudah lama, tapi saya belum mendapat keturunan. Bagaimana resepnya ya Rasulullah? فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالاستغفار. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dirinya, alaika bil istighfar, perbanyak istighfar, kata Rasulullah SAW. فتعجب الصحابة وقالوا له يا رسول الله دخل الذي يريد المال فقلت له استغفار، دخل الذي يريد الولد فقلت له استغفار. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, heran saya ini, kok tadi orang pertama mengeluhkan tentang keadaan miskinnya, kok bilang istighfar. Yang kedua datang mengeluhkan dia belum punya keturunan, juga istighfar. Bagaimana ini ya Rasulullah? فتلا صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى. Maka Rasulullah SAW pun membaca daripada firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذا الدواء من الله سبحانه وتعالى وبه أجيزكم إن شاء الله. dengan resep ini yang mana datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh beliau, bahwasanya telah saya katakan kepada dirimu wahai manusia, beristighfarlah kepadaku, sesungguhnya saya ini adalah Maha Pengampun. Telah aku kirim daripada langit yang asalnya panas menjadi cerah, aku turunkan hujan wahai manusia. Kemudian saya akan bagikan kepada kalian yang rajin istighfar dengan apa? Dengan rezeki yang banyak dan keturunan yang banyak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini resep dari Allah Taala beliau ijazahkan kepada kita semua. الاستغفار الألف من استغفر الله العظيم
تأخذ من الوقت 13 دقيقة فقط. Kalau istighfar jangan dikit, kata beliau, minimal 1000. Kalau mengambil waktu nggak lama, paling 13 menit atau 15 menit setelah baca, tapi bacanya berapa? 1000 kali, kata beliau. وهكذا إذا أردت أن تزيد 2000 أو 3 أو أكثر. Atau mau ditambah 2000 dan makin banyak itu lebih baik, kata beliau. بارك الله فيكم. شكرا لكم. السلام عليكم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala